Mayong hapon, anyan ang Butuan On News Update sa Butuan City Public Information Office. Nakigsaulog ang mga personahe sa Butuan Medical Center sa World Patient Safety Day, pinaagi sa pagpahigayon og symbolic lighting ceremony. Gipasiga usab og orange nga kolor ang usa ka bahin sa building sa ospital, isip commitment sa mga personahe sa kaimportante sa kaluwasan sa mga pasyente niini. Una ang BMC sa tibuok ospital sa Caraga nga miapil sa pagsaulog niini. Ang kalihukan usa ka global solidarity o concerted action sa tanan nasud aron sa pagpausbaw sa paghatag bilis sa kaluwasan sa mga pasyente. Padayon ang paghatag sa mga programa o serbisyo sa ospital, pinaagi ni Ronnie Vicente Lagnada aron masiguro nga mahatod sa mga Butuanon ang igong panginahanglanon, hilabi na sa hisgutanan sa kaluwasan sa panglawas. Sa laing balita, gipailawom sa orientation on the Enhanced Strategic Management Performance System kung SPMS Manual 2021 Edition. Third quarter ang mga empleyado sa lokal nga panggamhanan sa Butuan sa pagpanguna sa City Human Resource Management Office. Ang aktibidad gisalmutan sa mga empleyado sa LGU Butuan nga newly promoted, newly hired, administrative designate, division chief ug uban pa asa nagtuo nga mapalambo ang ilang performance isip mga empleyado sa syudad aron makabot ug mahatag ang maayong serbisyo alang sa katawhan. Ug makato mga updates ning adlaw alang sa pa mga updates, follow like ang official Facebook page, TikTok, Instagram ug Twitter account ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. 98 days na lang, Pasko na. Ako si Charmaine Awitan, daghang salamat.